Layo pa eh. Paano kunin yan? Idol? Saan ba? Ay no, idol. No? Yan. No? Uy, gago yung cellphone ko eh. Ayan na! Kaya pasibang ako. Malakasan, Yeah. Okay, oo. Yeah. Kaya mo na, Yer. Oo, Yer. Malakas. Para mag-dunk ka na. Yeah, paabot nga ako chinelas yan. Thank you. Salamat. Next year, Puno ka pa. Tanga sa sapatos yan. Lysol. Tago ka. Lysol daw. Bilburat ah. Idol, double, rebound by. Please. wala agad, Emma. Aswerte ah. Ako nag-ayos ko rin. Paikot na ako sa lip team. Bigat mga taglit. Please. Double. Idol. Ang husay pumasok talaga na. Kaso, hindi na siya. Ang alat lang. Lalo mo. Oh, bakbakan na. 10 seconds. Ayos na, ito na po ang finals. Pwede na pigahan mo. 5 seconds. Take it 3. Oh, Bang! para sa Takia. Sino? GSW versus Lakers. Ayun lang, nalibang Pino. Nalibang ni Kumiga. Mukha ni Shooter. Wala, rebound ni Idol. Si Prince, rebound. Prince, tinutok na lang. Wala pa rin, rebound Dino. Rebound King Battle. Puto, laki na niya Idol. Sige mo na. Ayos na, Em. Come on, score, 3-2 in favor of Team Silent. Take 3. 3 points. Score, 6-2. Pag pag nagtapat yung pagka pareha Southville, wala na. Pareha Southville yung nagtapat, wala na. So, pagka nanalo yung team namin. Lalaban pa. Good. Sir? 2 points. Ayos na. Serrandon. Ayos na, Idol Dexter. Pinasa kay Idol JM. Take Tumira ng 3. Chris. Yun lang. Ay. Nakuha ni Chris. Pipihit kaya, hindi pumihit. 5 seconds. Ayos na, by Tomboy. 4-8. 4.3. Jose nag-dribble. Bola, lumayap. Bola. Pinasa pa yun. Out of bounds. Out of bounds. Same ball. Ito, bibihis na. Pag-estim ah. Wala, lima number 4. Boss Kayer, nagdadala ng bola. Boss Kayer. Kayen. Yun. Pinasa kay Kyle. Sablay. Lima doon. Wala pa rin, lima dyan. Nakuha ulit ni Boss Kayer. Ay, puto, tinignan mo yung linya. Sablay, ang putang ina. Sayang. Two points. Two points. Ayos na, Boss Jem. Take 3. 5. 3 points. Pass break, steal. 2 points. 3 points. Sorry. 16 feet. Take 3. Wala. Ulit pa lakas. Kaya ano to ah? Jay, sa'yo ito, di ba?
Baka may iwan. Hindi, nandito, Jake. Pinoy step pass to 2 balls. 86. Boss Kayer, nagdadala ng bola. Sobrang husay. Thank you. Ayos na! 88. Fake news. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. 5 seconds. 83. Not good. Ganda pa rin. 2 points. 28. 2 points. Ayos na! 10-20, 10-20, 10-20, 10-20, 8-3. Ano? Sa'yo na kayo, diretso na! Last possession before change. Pinasa kay Kayer! Last possession before change. Pinasa kay Kyle! Ayos na! Change short. Teka, change short. Hindi yata nakakulit. Change court! Change court! Kuya Papik! Hindi nakabukas. Kuya Papik! Change short. 2012. Binalikan ka! Binalikan ka ulit! Kung sa'yo rin. 10 seconds. Ayun lang! Gudan! Napitawan ka sa bawang. Gudan, good! Pinasa kay JM nagdadala ng bola. Pinasa kay Tomboy. Ayos na! Sablay! Pass break, nagdadala ng bola. Panay-panay! Wala daw, sabi ni Pagayon. Pinagapa! 3 Parang nag-iwan siya warmo. Mali pala. Mali pala. 10, 12, 20. Puta ng bilis! Bilis yung bata. Tangin na, pass break! Puta ang gabi mga basa. 14, 20, 6 point lead. Mga Ayan. panukat na mga Jeff. That's it. 2 points by Taylor. 22 na. 22-40. Nice one. Spin move. Spin move ulit. Puta, yun na yan. Na! Pass break! 3 minutes and 10. Puta, ang bilis. Kuha niya pa ba? 3-3. Dos. Tapak. Dos. Dos lang. Dos lang. Tapak. Ilaw. Dos lang. Ay, puta, galing. Putang ina mo. 2 points ulit. Pinakitaan ni Kayer. 18-24. 2 minutes and 35. 2 minutes and 35. Lalo mag-ayos na si Uwi eh. Mag-ayos pa. 10 seconds to shoot. Intercepted. 2 minutes and 20. Binidiskarte, pang-scatter. Puta, pinasa sa labas. Good ball. Sino naman? 24-18. Makabila ta. Last one. Puta, nagpinta mo. Zero! Ay, gago ba? 1 minute and 50. Labi nun, sayang. Pagalitan niya eh. 18-24. Diba? Oh, anong tawag? Ano nangyari? Double. Alam mo, ililig. Good ball.
Uboy. Pasalikin mo yan. 2024, 4 points lead lang. 1 minute and 20. Makakasali ako ninyo mga kapay. 10 seconds to shoot. Intercepted. 4 point lead lang po. 4 point lead. Shoot ang galing. Wala pinasahan ni ano. Tiro! 33. Punta mo ka! Isa pa! Punta, galing! 45 seconds, 33. Pwede mo bali-balihin niya? 2 points. 30 seconds remaining, 27-22. 5 point lead. Wala? Ano, good? Shot clock off na. Shot clock off. 27-22. 5 point lead. 17 seconds. 17 seconds na lang. Shot clock off. Ano oras saan daw? 17 seconds. Babalik. 5 point lead lang. 5 point lead. Aling na test na yan. Shot clock off. 10 seconds. Punta ulit. Tigil ulit. Ah! 3 points by Oji Wood. May ganun pala yun, sir.